तो कैनलिंग कर दे कैमराटा दे चलतु कैनलिंग कर देखिए अवस्था गोटा सर्टिफिकेट होनी तो देखु कौन जमा पड़ी कि ना देखो पूरा तैयारी भी होगा स्टार्ट हो सारा कहना 7-8 दिन प्राय होगा ना तो देखो पूरा तैयारी भी माने तैयारी हो सब ଆପଣ ସୁଦୀପ ସାତ ବଜେ ନଅ ବ୍ଲକକୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛି ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି ସବୁଦିନେ ତ ଏବେ ଟିକେ ଆଗକୁ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଛୁଟି ମାନେ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ତ ଘରକୁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଗାଜର ପତ୍ର ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ସାରା ଗୋଟେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି କାରଣ ଘରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଦେଉଥାନ୍ତା ଗଛରେ ଏତେ ନଥାନ୍ତା ତ ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିବା କେଉଁଥିରେ କେତେ କ'ଣ ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି ତିଆରି ନା ହେଇନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦୋକାନ ବାଟଟା ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ 17 ପକଡ଼ା ହବ ଖାଅ ସବୁବେଳେ ଗିନି ପିକୁ ଦେଇଦେବା ନାଇଁ ଖାଇଦିଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକେ ବି ମାନେ ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି ଲାଜିକି ଛୁଆ ଫାକି ଦେବୁନି କାହିଁକି ଜଣା ପନିକା ଦେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଛଡ଼େଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଦେଇନି ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟିକେ କରିଦେବା ସବୁ 3ଟା ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି देखो पूरा प्योर देसी अंडा और देखो तो बढ़िया देखा सब तो छाड़ ना कथा पचे देखा दुईटा कथा बस भाई तो देखो तो मैंने 2 जन जाक फाइटर कुकुड़ा आईड़ा दी जन जाक बस उठे देवा दिया ही नाला डबा नहीं अंडा हरी जहाँकि अनेक आम बस 12टा अंडा बसई तो आज की बोधे प्राय 7-8 दिन होगा आगे देखिए कैंडलिंग करा मैंने कौन कौन छुआ के प्रोसेस प्रोग्रेस के अंडे तो चलो उठेगा रही जा टिके टिके केत अंडा अच्छी 3 3 6 3 9 तार 11टा अंडा अच्छी तो यहाँ गोटे गोटे ये पशि जाऊँ 11टा अंडा अच्छी तो 2 जन जो बसुँच ये असुविधा हो जाए तो कैंडलिंग कर दे कैमराटा दे चलतु कैंडलिंग कर देखिए अवस्था गोटा सर्टिफिकेट होनी तो देखु कौन जमा पड़ी कि ना देखो पूरा तैयारी भी होगा स्टार्ट हो सारा कहना 7-8 दिन प्राय होगा ना तो देखो पूरा तैयारी भी माने तैयारी हो सब तो है ये देखो जना पड़ी ना आप पूरा तैयारी है এইটা शायद আরেটা बोधे है ना तैयारी शायद खराब हम एटा है शायद घोड़े जो देखो तैयारी है
जना पड़ुଛି पूरा एटा भी टिके बोले शायद घोड़े एटा भी खराब एटा भी है तैयारी होला पर जना पड़े कि नहीं अलग प्रकार देखा अंडा ही ना याद भी ये भी तैयारी आप जना पड़ू ना तो कहीपर लाइटा पड़ू ना जानी पड़े ना देखो ये साइड तैयारी देखो लाइट पासटा देखो करूना ये तो पूरा भी है माने पूरा तैयारी भी है देखो पूरा जना पड़ू पूरा देखो इधर भी है এটা তো পুরো जना पड़ू देखो इधर भी है এটা মাটিয়া কলরটা না এটা जना पड़ू पूरा ठीक से এই সময় নাই আর ভিতরে পুরো পশি আসনে হলো এখানে এটা भी है तो सांग मैंने 12टा रू प्राय 10टारे तो पूरा जना पड़ जाऊे शनि बोली आउ 2टारे जना जना पड़े ठीक से कि शनि ना चल रखीदे ठीक से बसईद पुणी अच्छा अच्छा अंडा में देख जगह बढ़िया से बस पड़ा सागे सागे देखो पूरा साइज करी टाणा फाणा पूरा मेल लगी तार बस पड़ो तो बेस लगे तार बेस चलाचुली गले फिर असुविधा तो सांग मैंने आर तो देखिले केते कौन देखिले प्रोग्रेस केते कौन नी मो कैमेरामैन सी आसिकी मो अंडा मान गोटे कुकुड़ा उसमें बसला तो देखिला सी तो देखिए सी भी तार साइज कर सब बस गोटे कुकुड़ा को उसमें 12-13टा भाड़ा अंडा ताकू देजी तो चलो देखिए से ठीक से बसई कि ना ठीक कौन कौन माने भूल कौन कर जब कर साइड ठीक करदा चलो देखो आप तो देखो ये पुटेटा बसई तो कुकुड़ा सब भल कुकुड़ा यहाँ आम माने उसमें बसी तो भल कथा से क्षेत्र में 12टा ना 13टा अंडा देजी बोली कहला तो टेक देखी दिए कामुड़ी बड़ा ना देखो आग्रेसिव पूरा भल माड़ा अंडा ना तार जहाँ भी डरडा रोज कि माने अंडा फंडा कि नहीं जीव कि कौन छुआ तार कि कौन करदे तो देखो तो केते अंडा से बसई रह टे अंडा 5 2 7 7 6 13टा अंडा 13टा अंडा को देजी 12टा अंडा तो यहाँ के तारीख बसई के तारीख बसई 5 तारीख दिन से मैंने बसई उसमें तो से अनुसार 20 तारीख दिन बाहर छुआ आगे गत कड़ा कमिटा तो बसई उसमें बसई तार 4 दिन पर तार छुआ बाहर तो गोटे अंडा अच्छी तले देखो यहाँ अच्छी गोटे देखा तो तार छुआ जब बाहर मजा आसी पूरा आ जब न बाहर तो मन दुख हम कारण गोटे अंडा दिखाई से दिन है परिश्रम कर बसी जब न बाहर पुणी ता परिश्रम उठा तो चलते बाहर को जावा सारे भावुथे भिड सारिकी जावाई गोटे जगह जबार अच्छी गोटे जिनस नहीं आसी न्यू मेम्बर नहीं आसार अच्छी से जो भाई को फोन करी बार तो ना आवेलेबल नाला गोटे जगह दुकान जाकि देखा तो जी बजेट अनुसार जहाँ हम धरिकी आस न्यू मेम्बर आउ जाऊ जाऊ माँ भी देखो आनी काटिकी खायापी पियाज टमाटो लंका फंका दे मैंने सब खाया देख देख मैंने हाथ में खाया देखिए आस लगे तो खाया देदेवा चल उच्च कर चल
ଆପଣ ପକେଇଲା ହବନି ଆଇବ ସବୁ ପକେଇବ କିଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହୁନି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ରୋଗ ଭାବରେ କ'ଣ ଆସିଛି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ସେ ଗୁଡ଼ ପାଣି ଫୁଡ଼ ପାଣି ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ତ ସେଟା ସବୁ ଖାଇକି ସଫା କରିଦେବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀଟା ତାକୁ ଦେହଟା ଭେଜିଛି ଆଉ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଟେ ବାହାରିଛି ଆଉ ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମେ ମାଡ଼ି ବସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାଇଲାଣି ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ମାନେ ଡରି ମାନେ ସାହସ କରିକି ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ଖାଆନ୍ତାନି ମାନେ ଡରିକି ଆସିକି ପାଖକୁ ଆସୁନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଡରିକି ପଳେଇବ ଖାଇଲେ ସବୁ ଖାଇଲେ ଏ ଭାଇ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସେ ଧରି ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ବି ପୁଣି ରୁମ ଫାଳ ଧରିକି ପଳେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବ୍ୟାଗଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଟି ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡରୁ ବି ନାହାନ୍ତି ପାଖରେ ବସି ଖାଇଲାଣି ବସିଗଲା ଟିକେ ତ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା ବି ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଏଇଟା ବନେଇଥିଲି ତ ଏଇଟା ଅଗାନା ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ତ ରହୁନି ତ ଏଇଟା କାମଟା ବି ଅଧାରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ସାରିବା ଏଇ କାମଟାକୁ ଅଗାନା ନ ଆସନ୍ତୁ ତମେ ଏପଟେ ନିଜେ ସାରିବି ତ ଖରା ବି ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରାୟ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ସେ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଣିକି ନେଇ ଆସିବା ଆମ ପଇସା ଅନୁସାରେ ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।